Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo ispred nas je Xiaomi 17 Pro Max, ali nećemo sad o tom telefonu. Ko nije gledao recenziju imao gore na desnom uglu. Pre toga želim sve vas da pozovem da lupite like, da podelite ovaj video, da komentarišite nešto, tako pomožete rad moga kanala, da ostanem nezavisan kao što sam do sada bio. Od skoro sam počeo da koristim NordVPN i NordPass. NordVPN koristim kada želim dodatnu privatnost i sigurnost na mrežama. NordPass mi rešava problem sa lozinkama, sve mi je sređeno i lako dostupno na jedan klik. Ako želite da pogledate više detalja o ovome, ostavio sam linkove u opisu ovog videa. Kada koristite te linkove, tako pomožete rad moga kanala da ostanem nezavisan kao što sam do sada bio. Ovaj telefon trenutno postoji samo za Kinu, znači ovo je Kinez sa kineskim ROM-om. Neki su me pitali u komentarima da li ima Play Store, da li može da se instalira, kako rade aplikacije, šta rade. Ja ću sada vam pokažem kako izgleda kada kupite neki Xiaomi preko nekog kineskog online shopa ili vam donese neko iz Kine, kako da to ubacite u Xiaomi, vrlo lako i jednostavno. Evo pogledajte, znači kada kupite telefon i upalite ga, znači prvo šta vam piše Xiaomi HyperOS, idemo dalje. Evo kao što vidite, znači imaju kineski jezici i imate engleski. Odaberete engleski jezik i idemo next. Sada tu treba da odaberemo Wi-Fi mrežu. Ja sad to i neću da radim, idem skip, da preskočim to. Znači odaberete veličinu teksta i tako neke stvari. Prihvatite agree ove neke stvari. Ovo možete kasnije da podešavate, isključujete, uključujete. Prihvatamo znači ove podešavanja, ekstenziju, servise. Možete da čitate ovo, mene to ne zanima, znači ja to prihvatim sve i idemo dalje. Dođemo do ove opcije gdje vas pita da li hoćete da prebacite sa starog na novi telefon. Nećemo ni to ništa da radimo, idemo dalje, ne prebacujemo ništa. Ovo ćemo sve da preskočimo, tipa odključavanje, face unlock i tako to. Idemo skip, idemo continue, idemo skip, ovdje mora da prihvatimo next. Sad ćemo da odaberemo naravno geste, idemo dalje. Znači hoćemo vertikalno, horizontalno, to možete sve kasnije da menjate, to nije toliko bitno. Hoćemo da odaberemo telefon na početnu stranu, da vam pokažem šta dalje raditi. Sad idemo u podešavanje, znači settings. Kliknemo ovdje settings, idemo additional settings. Tražimo ovo account i sinhronizacija. Evo kao što vidite, ovdje piše basic Google service, znači moramo da kliknemo ovdje i da omogućimo basic Google service. Znači evo, samo se uključi, vratimo se na početni ekran. Tada sam se nakačio na svoju Wi-Fi mrežu pa ćemo da nastavimo. I ponovo nemamo Play Store. Šta sada radimo? Otvaramo ovu Get Apps aplikaciju. I tu kucamo Google. Znači imamo ovu kinesku tastaturu. Znači zadržimo ovako prst pa idemo ovako G. O. G. L. I evo pogledajte. Znači Google Play Store samo trebamo da ažuriramo. I izaćemo na početni ekran. Evo pojavilo se. Znači Google Play Store. Sada kliknete na Play Store i ulogujete se sa vašim Google nalogom. Evo kada sam se ulogao na moj Play Store, znači ubacit ću trenutno samo Google, YouTube, Gmail, Gboard obavezno da bi mogao lakše da koristim tastaturu, tako da ćemo sad da idemo na install. Evo kada smo instalirali ovih par aplikacija, znači meni je najbitniji sad trenutno Gboard. Znači klikamo na ovaj Gboard da omogućimo, znači evo on vas dovede gdje su jezici i unos, znači idemo ovako manage keyboard i sad poštikliramo ove njihove tastature, označimo Gboard, prihvatimo OK, izaćemo iz toga, vratit ćemo se jedan korak nazad. Korekcije i tako te stvari, ja to gasim
to ne koristim nikako ni na jednoj tastaturi, to želim sam da podešavam. Ubacio sam srpski latinicu, da nemam samo engleski jezik. Idem ponovo u Additional Settings, idemo Language and Input i imamo ovdje Secure Keyboard, znači ovo je užasno nešto, znači ovo ću podhitno da ugasim. To mi ne treba nikako. E sad, šta raditi s ovim kineskim aplikacijama? Znači idemo redom i obrisati ih sve redom, evo. Zadržite ovako prst na nekoj aplikaciji. Možete i ovako sve odjednom, znači označite. Kao što ću ja sad uradim. Sve da vidite neka kineska slova, to vam sigurno ne treba. Idemo ovako. Uninstall. I vrlo lako se obriše, znači idemo redom. Evo i ovo je neka aplikacija koja meni ne treba. I ovo mi ne treba, i ovo mi ne treba. Idemo ovdje, uninstall. Evo. I ovo su sve neke aplikacije koje nam ne treba, ovaj kineski TikTok, znači nije ovaj domaći, možete naprimjer da zadržite malo da gledate, da vidite kako izgleda TikTok u Kini, znači nije debilana kao kod nas. Oni čuvaju izgleda zdravlje mladih, za razliku od globala i Evropljana, znači brišemo sve i ove aplikacije. Uninstall. Kineski romovi ubijaju aplikaciju u pozadini, samim tim dolazi do kašnjenja notifikacija. Sve aplikacije koje instalirate na ovom kineskom romu, obavezno šta treba da uradite. Evo, konkretno, znači instalirao sam Viber, Telegram i sve ove druge aplikacije koje kasnije budete instalirali, isto ovo uradite. Zadržite prst ovako na početnom ekranu, kliknete ovo u sredini, obavezno upalite Auto Start i imate ovdje opciju Power, znači izuzmite ga van restrikcija baterije, znači da može da radi u pozadini i nećete imati problema sa kašnjenjem notifikacija, tu radite sa svakom aplikacijom. Sljedeća problematika kod mene je što nijedan kineski telefon nema Gemini i SRKT Search. Gemini vrlo lako instalirate preko Play Store-a, ali nemate SRKT Search, znači kad zadržimo ovo dole pokreće se Super Mi AI, znači to nam ne treba uopšte ako ne znate kineski jezik, to je potpuno neupotrebljivo. Pa šta sad raditi? Imam dve opcije ja koje znam da vam kažem. Odete na Play Store i skinete SRKT Search AI, znači možete tako ili možete da odete direktno na Google, otvorite Google Chrome i tu kucate MICST. Znači ovu aplikaciju nemate na Play prodavnici, nego morate da idete na GitHub i da skinete tu aplikaciju, znači evo, odete na GitHub, scrollujete na dole i kad dođete do ovog MICTS 2.5 ili već kad budete gledali video, možda će biti neka novija verzija, znači skinemo to, skinemo taj APK file i instaliramo ga. Znači ovako idemo download, sad čekamo da se skine. Evo APK se skinula, znači idemo, kliknemo. Sad moramo da damo razne dozvole. Ovo je za malo naprednije usere, znači ako nećete da se cimate s tim, odradite ono prvo što sam rekao, skinite onu aplikaciju, vrlo dobro radi i bez da se zezate s ovim stvarima. Tu smo instalirali, pre toga ćemo da ubacimo Gemini. Idemo na Play prodavnicu, kucamo Gemini, idemo install. I evo sad imamo na desktopu, imamo MICTS, imamo Gemini. Sada ćemo da pokrenemo Gemini. Evo, kada ste pokrenuli Gemini, idemo ovo Use. Idemo gornji desni ćošak, tražimo ovdje Settings. Odmah ću tu da podesim i jezik, znači pošto je engleski po defaultu, ja ću tu da kliknem i da nađem srpski jezik za Gemini. Sada će se restartuje Gemini i sad je na srpskom jeziku. Sad idemo na ovo posljednje ovdje ispod jezika, skroz zadnja opcija Gemini i digitalni pomoćnici. Znači ovdje piše Gemini i Google pomoćnik. Znači idemo, kliknemo na ovo ovdje, podrazumevani Android, aplikacija za digitalnu pomoć. Kliknemo tu i otvori vam se ovdje opcija Digitalni Assist Application. Znači kliknemo ovu prvu opciju ovdje. I kao što vidite ovdje je namješteno da je digitalni po defaultu Xiaomi Hyper. Idemo prvo na ništa, pa onda vratimo na Google. I onda kliknemo OK.
I sada ćemo da izađemo iz svega toga. Pošto me ova aplikacija ekstremno nervira, MICTS, uvek negde pogrešim, tako da sam odlučio se da idem u onu prvu opciju, a to preporučujem svima vama, nema nikakvog cimanja, nikakvih gluposti, znači samo skinemo ovaj Circle to Search AI i bez problema ćemo da namestimo, evo, samo da prihvatimo accept, znači idemo settings, da omogućimo samo ovde neke stvari, evo već vam pokazuje što treba da radite, znači upalit ćemo Circle to Search, idemo u Assistant Application, znači idemo ovde Open Settings, Digital Assistant, evo, i malo pre smo nameštali da bude Google, sad ćemo ovde stavimo isto ništa, pa ćemo da odaberemo Circle to Search, ovu aplikaciju u posljednju koju smo instalirali. I sada ćemo da izađemo iz svega toga. I sada ćemo da pokrenemo Circle to Search aplikaciju. Sada moramo da damo isto bez restrikcija za bateriju ovoj aplikaciji. Sad, još jedna stavka, deluje vamo konfuzno, ali verite nije, znači bukvalno samo pratite ovo što vam piše na ovom početnom ekranu ove aplikacije, znači kliknut ćemo ovo u sredini, idemo ovako go u settings, sve vam ovde pokazuje šta treba da radimo, znači idemo enable, go u settings, evo, ovo posljednja opcija download apps i sad tu treba da nađemo Circle to Search i da uključimo tu opciju, evo ga, use Circle to Search. Sad čekamo ovo da odbroji ovo doslovno kod Xiaomija, još 5 sekundi. Znači delo je vama ovo konfuzno, ali bukvalno sve je nacrtano, samo pratite to. Dali smo tu dozvolu i evo, kada kliknemo sad, odabrat ćemo na primjer kako hoćete da vam radi. Namestit ćemo da se aktivira ovde u centru i na dugi pritisak. Znači možemo dupli tap ili dugi pritisak i sada evo, kad zadržimo ovde pokreće se Circle to Search i možete sada prevodite, sad sve što vam nije jasno i da ne znate engleski jezik, bez problema ovde namestite, na primjer, hoćete da prevedete, auto je detektovan ovde jezik, ovde odaberete jezik koji vama treba, evo ja ću da nađem srpski, evo odabrat ću srpski jezik i kad kliknem ovde, meni će sve biti prevedeno, evo pogledajte, a vi odaberite jezik koji vama treba. Samo moram da vam napomenem, svaki put kad restartujete uređaj, vi ćete morati ponovo to da podešavate, a nije to neki problem. Znači, nekad to i ne zna da radi kako treba, evo kao sad. Znači, lepo sam vam pokazao, znači sad sam zadržao, na primjer, ovo ovde i pokreće se opet Circle to Search, a malo pre videli ste. Znači, uopšte nije reagovalo kako treba, evo sad sam otišao na, pogledajte, znači ova je njihova prodavnica s aplikacijama, gde je sve na kineskom, čisto sam teo da vam pokažem kako radi Circle to Search, evo možete prevoditi sa kineskog jezika, znači on će sad da detektuje kineski jezik i lepo prevešće vam na srpski, eto. Sve smo podesili na ovom telefonu, vrlo lako i jednostavno, tako da nemojte mnogo da se plašite sa kineskim telefonima. Ovo je Xiaomi telefon, to možete da radite na drugim kineskim telefonima, samo što je to možda malo drugačije na nekom kineskom telefonu. Uskoro mi stiže Vivo kineski, tako da ću i na njemu da vam pokažem na samom Vivu kad mi stigne za par dana. Ako vam je ovo komplikovano, onda idite u radnju, kupite neki telefon koji je zvanično na našem tržištu i uživajte. A ako želite malo da se pomučite, odvojite vaših 10, 15, 20 minuta vremena da podesite te neke stvari i onda lepo možete kupiti kineski telefon. Uz kineski telefon dobijate bolju bateriju, dobijate punjač u kutiji, što nemate na ovim globalnim i evropskim verzijama. Dobit ćete snimač razgovora bez znanja sagovornika, znači to nemate ni na jednom telefonu, ovde to možete da imate bez problema, tako da eto, sve ima svoju neku cenu. Ako želite malo da se igrate, znači da imate najnovije update, ažuriranja, da probate neke druge stvari i da imate mnogo bolji telefon za manje para, onda rizikujte, kupite kineski telefon. Ako želite da kupite ovaj telefon od mene, trenutno se prodaje na kupujem-prodajem. Ako vidite najpovoljniju moguću cenu za ovaj telefon, znajte da je to moj. Ako vam se svidao ovaj video, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala, da ostanem nezavisan kao što sam do sad bio. Vidimo se u nekom od sljedećih videa, puno pozdrava od Carpija, ljubi brat. Puno pozdrava from Bangladesh, Kalojirisa. Bye bye.